سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، رولي الدجاج بالورق بعجينة المورقة كما تشوفوا في الصورة، محشي بالسلق. نخليكم مع الوصفة ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo je vous ai ramené un roulé de poulet avec de la pâte feuilletée. On peut dire papillote de poulet, la pâte feuilletée. Il est farci à l'intérieur avec des épinards. Je vous laisse voir la vidéo. في هذه المرحلة الأولى نحتاج إلى زيتون مقطع، إلى شرائح، نحتاج الفطر أو شامبينيون، سنينة من الثوم، نحتاج زيت وزبدة، كمية لا بأس بها من السلق. Pour cette première étape, on va avoir besoin des olives vertes coupées en rondelles, des champignons, quelques gousses d'ail, huile et beurre, et on va avoir besoin d'une botte d'épinards. couper les champignons lamelles، نقطع الفطر ديالنا إلى شرائح. Faire revenir les champignons avec un peu d'huile et beurre en rajoutant de l'ail. نقلي les champignons ديالي أو الفطر في شوية زيت وزبدة، ونضيف معاه سنينات تاع الثوم. نضيف التوابل، درت ملح، فلفل كحل، زنجبيل وكوري. Ajouter les épices, j'ai mis du sel, poivre noir, curry, gingembre. نضيف الزيتون الأخضر، ajouter les olives vertes. نضيف علبة من الكريمة الطازجة، وهكذا تكون الصلصة تاعي اللي حنقدمها مع الرولي تاع الدجاج ديالي جاهزة. Ajouter de la crème fraîche
comme ça, notre sauce pour accompagner notre roulé est prête. Parsemer notre sauce avec un peu d'herbe de province ou bien un peu de thym. نسم الصوص ديالنا بقليل من الزعتر أو الأعشاب العطرية. Pour les épinards, on va les faire cuire délicatement dans un peu d'huile et beurre avec quelques gousses d'ail et du persil pour la fin. نطيب السلق تاعي بشوية زيت وزبدة ومع سنينة تاع الثوم ومعدنوس. ميحتاجش السلق ما يطيب بزاف لأن نخسرو كل الفوائد اللي فيه. انا هنا عندي غير اوراق السلق دونك دقيقة يطيبوا ما يحتاجوش انهم يطولوا الطياب. نضيف السلق تاعنا الملح فلفل الكحل الزنجبيل وشوية كاري أو كوري وقليل من الكمون. Ajouter pour les épinards un peu de sel, poivre noir, curry, gingembre et un peu de cumin. Là, j'ai besoin de à peu près 4 tranches d'escalope. هنا تقريبا نحتاج 4 شرائح من صدر الدجاج. هنا نحتاج فيلم أليمونتير باش نشكل الرولي ديالي. Là, on va avoir besoin d'un film alimentaire pour façonner mon boudin de poulet.
Je vais mettre sur mes escalopes de poulet du fromage carré, ensuite les épinards et les gruyères râpées à la fin. نضيف فوق شرائح الدجاج جبن مربع تاع سندويتشات والسلق اللي طيبناه والمبشور الجبن أو gruyère râpée. À l'aide du film alimentaire, on va faire notre boudin باستعمال الورق الغذائي أو الفيلم alimentaire عفوا. نشكل البودان تاعنا والرولي ديالنا. هنا بسكين نحي الزوائد اللي ما نحتاجهاش. Avec un couteau, on va ajuster notre boudin. On va faire passer notre boudin dans un peu de beurre pour le faire dorer. نحمر الرولي ديالنا في شوية زبدة باش يتحمر. نضيف هنايا سنينة تاع الثوم مع الزبدة باش تعطي ذوق مليح للغولي ديالنا. Ajouter quelques gousses d'ail avec le beurre pour qu'elle donne un goût spécial pour le roulé. Il faut le tourner délicatement pour qu'il s'ouvre pas avec nous. لازم من هنا نحمروه بالعقل باش ما يتحش معنا الرولي ديالنا. كما لاحظتوا ما ربطناش وما درنالوش لي كوردون.
هنا في المرحلة الثالثة والأخيرة نحتاج إلى عجينة مورقة أو عجينة البيتزا وتحلوها رقيقة مليح. ونحط البودان ديالي بعد ما يبرد، نأكد أنه بعد ما يبرد باش ما تلصقش العجينة. ونلوي البودان ديالي في العجينة. Là on va avoir besoin d'une pâte feuilletée ou une pâte pizza. Il faut qu'elle soit très fine pour mettre notre boudin de poulet dedans. Il faut qu'il soit notre boudin bien froid pour que la pâte elle ne colle pas. Ensuite on va faire tourner la pâte sur le roulet comme vous le voyez maintenant. ندهن العجينة تاعي البودان ديالنا بصفار بيضاء ونشكلها كخطوط ونحطها في الفور باش تطيب وتتحمر. نقدمها مع الأخير مع صلصة الفطر اللي درناها. نخليكم مع الفيديو حتى الأخير. Là on va badigeonner notre roulé, la pâte bien sûr, avec un jaune d'œuf. On va faire cuire notre roulé dans le four. Une fois cuit, on va le couper et on va le servir avec notre sauce champignon qu'on a préparé tout à l'heure. Je vous laisse voir la vidéo jusqu'à la fin. رولي الدجاج العجينة المورقة تاعنا راه طاب خرج ما شاء الله. نقدموه هنايا بصلصة الشامبينيون اللي خدرناها، بصلصة الفطر اللي خدمناها. نتمنى الفيديو تاع اليوم يعجبكم وينال الرضا تاعكم. ان شاء الله تجربوه. نقولكم الى فيديو اخر ان شاء الله. Voilà notre roulé ou papillote de poulet feuilleté qu'on a préparé ensemble. Je l'ai servi avec notre sauce aux champignons. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, s'abonner, me laisser un commentaire à la fin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, ma salam.